Салют, mon ami. Сегодня мы с Нуцу решили съездить на аукцион автомобилей. Находится он здесь недалеко от Парижа, где-то 50 километров. Не то, что мы хотим купить машину, ну просто интересно, что там и как. Посмотрим и вам покажем. Сейчас я еду к Нуцу, оставим мою машину там и поедем на его автомобиле, потому что в моей машине курить нельзя. И вообще курить вредно. Минздрав предупреждает. Ехать где-то 40 минут до Нуцу. Погнали? Ну все, вот приехал. Он идет к Нуцу и курит. Вот машинка его стоит. Когда курить бросишь? Не дыши сюда. Че, как? Короче, я ошибся, блин. Там это не его машина стояла. Вот она, его машина. Как я так? Сейчас он уберет ее. Это закрытая парковка. Есть только с пульта. Платит он за нее, по-моему, то ли 40, то ли 60 евро в месяц. После того, как нас скрыли 2 раза. Он делает вид, что что-то понимает. Поехали. Привет, Нуцу. Привет. Давно тебя не было. В канале тебя давно не было. Так подписчиками. Ты же эгоист. Ну ты же не поехал в отпуск. Хотя мы тебя звали с Элиной. А потом кто работать будет? А, ты работаешь, а дела? Че новенькую? Все по-старому. Ничего не изменилось. Далеко еще? Нет. 20 минут еще. Окей. Видишь, я тебе опять экскурсию по Франции делаю. Бесплатно. Спасибо, друг. Это ферма, куда можно приехать и самому набрать овощи, фрукты, прочие продукты. Сам набираешь и взвешивают сколько чего, и ты платишь. Здесь это тоже, очень популярно. Типа все био, все экологически чистое. Короче, здесь вокруг все в этих гаражах. И фиг найдешь с первого раза. Здесь везде занимаются этими тачками, как раз вокруг аукциона, я так понял. То есть перекупают и перепродают. Нет, это не он. Вот мы едем, все вот это. Все это вот перекупы. Он должен быть бело-синий. Туда. Не, вряд ли. Там крытая площадка. Да, вон он впереди. Сама аукцион. Видишь, они распечатывают. Видишь? Вон площадка. Вживую. Короче, идет продажа в реальном времени. Я не знаю, как с интернетом. Но здесь я уже увидел 2 человека прям купили и пошли оплачивать. Не знаю, как с интернетом, ну как бы онлайн аукцион идет. А здесь мы уже увидели 2 русских. Ну, по крайней мере, по-русски говорили. Вон, 3000 за 3000 Рено.
Alors, 3200, c'est là-haut. Avec 200. On va exclure de la salle, monsieur. 817, Mercedes. 3500. 3500. Magnifique. Monsieur combien 500. Combien 500 on vend 600. Si. Ah, combien 600 c'est juste. Ah, 600. Au chapeau, noir. 818, За 3600 ушел Макс. 400 la série, s'il vous plaît. 400 pour la série. Parce qu'on en a 400 sur cette série. On attend le prochain 400 dessus. 400 pour la 5, c'est plus. 5 500. 600 dessus. Derrière, gauche. 600 dessus ou pas 600. 700 derrière. 700 800 derrière encore. Сколько? 122 les gars, j'ai pas dans le blanc, 3. Vous dites 1004, 1004, 1004, 1004, excusez-moi. Et 5, et 6, debout. 1006 debout. Et 7, ah 1600 c'est debout, et 6, et 7, et 8. Qui dit 9 9 là-haut. 2000 si on veut, 2000. 2000 si je vends, on va 100, on va 100, on va 100. 100, casquette. 2002 ou pas 2002 Ah, j'ai mis sa casquette. Bon, 823, nouvelle Corsa, tout le monde est en chair. Au-delà de la mise à prix, j'ai beaucoup d'intérêt. On commence à 2002 déjà. 2002, c'est vendu à moi. À vous 2003, peut-être, on est 2003. Voilà à mon nom. 4, 5. 5 dessus. Je suis plus. 2500. 1600, 3500 monsieur. Devant, on va 6. La série 6 000 €. Combien 6 000 €. La série 6 лева. 6 000 €, c'est 6 лева. 4 €. Что-то он спустился уже. 6 000 €. 7 000. Клево, да? La prime réserve à 600. 700. 800. 900. 1000. 1000. 100. 2. Le club je suis 3. 4. 5. 500. 600. 700. 700. Monsieur. 8. Ah, j'ai mis 700. Сколько? 1700 ушла. 2002 был такой? Да, вот так. Красавец. Сколько стоит? 825 devient, on sait si j'ai preneur sur le blanc à 8600. 7 en double blanc, tout de suite en dessous. 1600. 8 ici, 9, 9000, 100, 2, 3, 6, 7, non, 6 c'est 9 600 dessus. Comment c'est suivant 7, 8, 8. À 2800 on vend. À 2800. Сколько? Suivant. 126 sur le DS3. J'ai le preneur à 4003, je l'espère. Parmi vous, celle d'intérêt, le DS3 4003, la plus 4003, celle-là. 4003, je donne pas pour une enchère pour le DS3. On en veut 4003, non. Regarde. 4000. 127, et dans le Coléos, 5600. 5600, Coléos, c'est bien droit. 5600, Ah, ну это Каджар. 7, 7, 8, 8. 5008, veste blanche à droite. C'est une veste aussi. C'est une veste de sport, mec. Allez, 828, 827, 3, 2500. C'est pris. Par voie 6, 2500, on vend. Где 600? 1500. 2700, он сказал. Ah, j'ai mis 700. 1500. 1500. Бля, хорошая. Пикассо. Я ездил на таком. Полторушка. Allez, 829, la Clio. À la droite. Ah, j'ai gagné 800. 830, une grande série, cette place. On est à 1002. Vous êtes à 1002.
Allez, les amis. Ils sont tentés de faire l'entraîner à ce niveau. Moi, j'ai trop de là. Il est beau celui-ci. Il est magnifique. 4, 5 à mon ordre. 5500 à mon ordre. 7, 6. Par monsieur. 6600. 7 pas. 7. 8. Ah, 6800 en chapeau. C'est pas. Non. Allez, 6800. Mais t'as 1004 les clients. Pour vous, une enchère à 1400 bien sûr. Une enchère à 3000 s'il vous plaît. 3000 là c'est pas. Débuchant à 3000. 3000 là s'il vous plaît, 3000 maintenant. 3000, pas vous. Regarde, 34, donc on va commencer l'enchère à passer ici. À 5600. Allez, bon. 7, 8 à mon nom. 8 à mon nom. 9 on dit. Ah, 5800 encore moi, voilà. Allez, regardons. 850, une Peugeot 607. 400 les baisses ici. Короче, продали только что Гранд Пикассо, как он Нуцу. Alors, je lui dis qu'il y a 400. 400 seulement à 600 cette année, vous la prenez. 400. 400, oui. 400, 607. Non. On regarde. Et puis, voilà. Mais bien sûr, allez. Ça reste une voiture présidentielle. Bon, 851, 308, et le preneur à 2008. Et le preneur à 2800, 2800. Je sais pas, mais 2800 c'est. Pas de 8-9. À 2800. 850, faut tirer. 852, 27,3. 2000 euros celle-ci. Строим Пикассо. 2000. 3, 2000. On en veut 2000 euros. 2000. Est-ce qu'on en veut 2000 euros là c'est bon. Allez. Un amateur 2000. On va 2000 seulement. Monsieur Lunette. Ah, je vais dire monsieur. Mais il est ouvert. Donc, il faut 53, 4 encore plus. Voilà, encore plus. 300 animateurs, je crois. Et presse, nous enchaînons encore une fois, je vous attends pour les 3. Он сразу оформляет. Allez 854, on a là. Une Nissan Micra, je peux leur amener ça sans assurance. 1500 la petite micro. C'est prix chez nous sur Les 6, 600. 600 евро. 503, les 600. Pas les 7, casquette, 8, 9 casquettes, non, 800. Il vous la laisse. Все продано. Vous le remercierez autour d'un café. Non, 855, 800. plus. J'ai pris 5004 euros. 5005, 6 à mon ordre. 7, 10, 7, 10, 7, 10, 5600, c'est retour à mon ordre. On va 7. Oui. 700. Allez, 5600 à mon ordre. 700 евро. Продали. 856, je dois 407. 700 à la 407. 700 à la 407. Allez, allez, 700 pour vous. 700, donc, 700. Ce prix par Monsieur, ça vous réveillez, c'est bien. Il va vous demander la naissance ou un diesel. Diesel. Vu tout à l'heure. Ah, je vais me 700. Cadeau. Все, продали. Ça c'est cadeau. За 500 евро. Donc 857, bingo, la Non, la bingo, joke, je suis vite. à 3009. Quelqu'un dit 4000. Bien sûr, on dit 4000. 3900, c'est vendu à moi. Pensez pas encore à 4000. Allez, 3900, mon nom. 158, 27, 3, j'ai donné la pension à 1900. 1900 mon nom, pas moi de lui, pas moi de lui, pas moi de lui, pas moi de lui. 2100 mon nom. Ah, mon 2100, 2200 ou pas 2100 c'est moi, on s'arrête là. Ah, 2100 mon nom. Numéro suivant, 859, le 206. On est à 1006. 600 евро. Начали. 2600. Jérôme, sur les Bravo, on laisse tomber de mon côté. 2100, tu l'as vu. Non, 872, 25 clos. 500, 600, 700, escalier, 800. 800. 800 c'est monsieur. 900. 900. Non. 800 chez Alors 800 c'est vous monsieur. Bilan 900 pardon. 900 monsieur. Blabla. 900 moins à 1000. 900 vend. Allez 900. Viens me voir s'il vous За plaît. 800 ушла. Такая ближе, блин. 175, Clio. Je demande 1000 euros la Clio.
1000 euros, je vous les demande. 1000 euros pour la clé. 1000 euros. 1100 pour monsieur. 2 à droite. 1002 à droite. 1003. 1002 à droite. 1003 devant. Là haut. Caché. Caché. Voilà, 1003 c'est bon. 1004 quelqu'un. À 1003 devant là. Ah, j'ai 1300 casquettes là haut. Alors, numéro 67, une Dacia 100 euros. 400. 400 pour une Dacia 100 euros. 400 евро Dacia. 400, ce qu'on en veut. 400 monsieur. 400 devant. Non, cher ou pas? Allez, 400. Avec du sourire, à sans sourire. 400 sans sourire. Сандер, Dacia Сандер. 177, une Polo. Volkswagen. J'ai le preneur pour la Polo, figurez-vous. À 1800, sur 2000 à mon ordre. 100 monsieur. 2000 c'est moi encore. À devant. 100 là, 2100. Pas mal, 2, 2. 3. À 2003. C'est le 3 devant, on voit 4. À 1300 monsieur. 2300. 878. Voici une Polo 207. 2002. 2200. 2002 la Polo 207. 2002. 2200. Allez, est à vous celle-ci. 2002 monsieur. Ah, il achète tout en fin de vente, il achète toute la boutique. Carte bleue, 2200. À 1200 c'est vous. Да, Ah, я j'ai вышел, compris. сразу оплачиваю. 879. Une Twingo. J'ai preneur sur tout blanc 2007. 2007 la Twingo. 2008 c'est considéré. 2008 semblait. 8 là. 9 droite. 3000 couvert. Par monsieur pour les novembre. Allez pour les deux. Donc vous avez pendant la fin de la vente, l'espace c'est 3. Soyez attentifs, si preneur à 1600, mon nom. C'est on est couvert. 600 евро. 2007 on est couvert par 8. On la vend. À 2700. 700. Donc 881, c'est C2. 800 la C2, c'est pour qu'on se 600 euros. Allez, 800, on termine en beauté avec les enchères. À 800 pour cette C2, nous attend. 800 alors. On est à 800. Oh, monsieur, 800. 800 devant. À 2, monsieur, 800. Merci, monsieur. Donc 882, le Citroën. Un C4 pour le calcul d'achat également à 800. 800 euros, c'est vous, monsieur. 800, 900, 1000. Ah non, c'est pas une enchère, 900 c'est vous. 900 ici, 1000 devant vous. Juste devant, 800. 800, et 2 ça. Все начали сматываться. 2. 3, monsieur, 3. 300, tout derrière, pas 1004. À 1300, monsieur. Tout derrière. Suivant, vous allez voir un 3, il sera laissé 3. 3000 euros, là, c'est 3. 3000 euros pour laisser 3. Allez, à 3000 euros, est-ce qu'on en vous va? Ну и, короче, они сразу уезжают на этих же машинах. То есть забирают сразу. Все поразъехались уже. Мы пытаемся найти русских, чтобы поговорить. Ну просто так, чисто для себя, сказать, собирать информацию. А мне кажется, уехали те, кто рано забрал машину. То есть они не стали дожидаться конца аукциона и просто купили когда машину, то есть выиграли, они просто пошли ее и оформили. Все, и сейчас уже к концу аукциона они просто уехали. И все. О, даже не рабочая есть. До обеда. Что до обеда? До обеда это продают нерабочие. А, да, нерабочие и эти, коммерческие. Вот хотим сейчас выловить русскоязычный, у него выудить информацию, но если придется пытать, будем пытать. Ногти будем вырывать. У тебя есть это инструмент для разговора? Да он здоровый, блядь. Он очень здоровый. Ну, ничего страшного. Увидели, что мы на польских номерах. И, короче, хотели нам впарить 4 машины. Потому что они как фирма, и чтобы не платить ТВА, типа на экспорт машины продают. Ну, мы их разочаровали, конечно. Русскоязычного так и не нашли. Все, едем в Париж. Вот такой получился у нас визит. Да, не забывайте подписываться на канал, комментируйте, лайки ставьте.
Тут что-то вообще никакой активности не вижу. Салют.